नमस्कार। या पूर्व वीडियो में कही जगन्नाथ गोड़ ना कहीं से विषय कहवाई आम मैंने समस्ते देखू जगन्नाथ गोटे मादल रूप में अच्छा मादल माने आम साधारण भाव में कही था जार हाथ ना कि गोड़ ना हाथ तो अधा खंडिया हाथ अच्छी किंतु गोड़ आदौ ना जगन्नाथ लुगापटा जो कढ़ाई जे देखी से पूर्ण रूपटा को गोटे गोल पेट भाया खाली मादल मादल माने गोल तापर मुंडटा जोटे अधा घड़ा हाथ गोड़ फोड़ कि ना अथच से रथ यात्रा बाहर 9 दिन यात्रा करुच्ची सबकि भक्त पाखे भी पहुँची जापी विपद आपद समय सी एक बड़ वैचित्रमय ठाकुर से विषय आज विषय वस्तु नुहे गोड़ ना कहीं गोटे साधारण भाव में भावतु आम मैंने संसार अच्छे बजार को परि आने को जाऊे कौथे गोड़े साइकिल चलाऊे गोड़े स्कूटर चलाऊे क्लच फ्लच टिपुचे कि ब्रेक टिपुचे गोड़े ना कार गोड़ बाबा आ साधारण भाव में जो मॉर्निंग वॉक जाऊे चलुचे गोड़े गोड़ अच्छी बोली यात्रा ये जीवन में संभव कारण गोड़टा हूँ एक बाहन माने जो जी आमको आम शरीरटा को गोटे स्थान आ गोटे स्थान को नौ ऑफिस जीवा हो खेलिबा हो पहरिबा हो जहाँ किसी आम कार्य करुचे गोड़ साहाय्य किंतु आम जो ऑफिस रु फेरी आसुचे स्कूल रु फेरी आसुचे कॉलेज रु फेरी आसुचे दुकान रु फेरी आसुचे एने ऑफिस जीवार ना दुकान को जीवार ना कि खेलिया को जीवार ना कॉलेज जीवार ना घरे आसे आम चुपचाप बसिकी टीवी देखुचे कि राति शोचे कि ताश खेलुचे कैरम खेलुचे घर को बस विश्राम नौचे विश्राम नेला बेले गोड़र कौन से आवश्यकता थाए कि आदौ न थाए धरे घरे आम विश्राम नौचे 10 घंटा कौटे चाहूने आम खट पर बसिकी आम खाऊचे पीऊचे मिक्सचर खाऊचे टीवी देखुचे मौज करुचे लुडुपाली खेलुचे गोड़र आ कि आवश्यकता अच्छे कि आवश्यकता ना तेणु मनीष जो विश्राम अवस्था थाए से तार आदौ गोड़र आवश्यकता न थाए अविकल सेमती धर जाऊ जगन्नाथंकर ए कली जुगरे से जो रूप में अच्छा धरा जाऊ गोड़र आवश्यकता ना गोड़ रही दरकार नहीं एठी कहबे यही कथाटा आगुआ कहले यही सकाशे जेतोले वृद्ध विश्वकर्मा अनंत महाराणा कहितला 21 दिन पर दुआर खोलिबो रानी कथारे राजा 15 दिन रे दुआर खोलीदेले बुढ़ा बोधे भितर मरीगला भाविकी बुढ़ा महाराणा अनंत महाराणा तो अंतर्धान हो जाते नथिले कारण से स्वयं जगन्नाथ थिले देह अधा गुड़ाई रहीगले राजा बाड़े छाटी हेले कहले मो ठाकुर अपूर्ण रहीगले है आतुर भग्न कंठरे राजा चित्कार करी उठिले हाय हाय दियो अपूर्ण रहीगले दियो जमा मनीष भाया दिशुना मनीष परी यांकर हाथ नहीं पाद नहीं नाक नहीं कान नहीं किछि नहीं राजा कहीं बाड़ी छाटी हेले माने मनीष परी यांकर हाथ नहीं गोड़ नहीं कान नहीं इत्यादि ये मनीष भाया दिशुना तार कारण मनीष निजक भावी देछि मनीषटा रूपटा हूँ पूर्णतार चाबिकाठी मनीषर रूपटा पूर्णतार चाबिकाठी कारण से मन मन भावी देछि मनीष है श्रेष्ठ प्राणी ईश्वर को सृष्टि रे मनीष है श्रेष्ठ प्राणी एवं स्वयं संपूर्ण शरीर एटा केवल तार दुर्बल मानसिकता सीमित ज्ञानर आधार रे से कहे मनीष हूँ पूर्णतार मापकाठी जदि मनीषटा पूर्णतार मापकाठी ताहले सृष्टिर सबु जिनस ताको अपूर्ण भाया दोषीब कौन से जिनसटा पूर्ण भाया लगे ना किंतु मनीष जे पूर्णतार मापकाठी नुहे जेहेतु से निजे मनीष निजक श्रेष्ठ बोली भावुची सी भावी दौर मनीषटा पूर्णतार मापकाठी किंतु से एक्चुअली मनीष मध्य पूर्णतार मापकाठी नुहे जेहेतु से मनीष रूप में देखुचे जो मूर्तिटा तैयारी मनीष हिसाब से आर कि ना हाथ गोड़ ना कान ना नाक ना पाटी ना कि ना सी भावी दौर अपूर्ण है बुझ तो तेणु मु
निजे लिखिथिबा केतरा लाइन आपन पढ़ी सुनी दउची निजे लिखिथिबा मो निज बही आत्मग्लानी और अनुशोचन राजा जलिया को लगिले से स्थिर कले से आत्म उत्सर्ग करदेवे माने सुइसाइड करदेवे कारण मुझे एत बड़ भूल कर मरीबी बोलिण राजा कुश सज्जा कला रात्र अधठारे ताकू स्वप्न होइला ठाकुर बोइले राजा होइल कि बाई कली जुगरे बसिबु बौद्ध रूप होई आउ थे पढ़ी दउछ माने राजा ठीक करछंती मुझे अन्याय कली अधा गड़ा ठाकुर को बाहर करदेली एवं से गोटे अपूर्ण ठाकुर मनीष भरी पूर्णता ना तेणु मुझे आउ रही मुझक अक्षय अपेया रहीकि मु प्राणत्याग करी कौन कहूँ मरीबी बोलिण राजा कुश सज्जा कला रात्र अधठारे ताकू स्वप्न होइला ठाकुर बोइले राजा होइल कि बाई कली जुगरे बसिबु बौद्ध रूप होई ठाकुर कहले अरे पागला राजा तू उठ उठ आमे कली जुगरे बौद्ध रूप ही बसिबु यह आमर सिद्धांत यह आमर सम्मत आमे कली जुगरे केवल बसिबु आमे चलिबु नहीं कि आमे दौड़बू नहीं आमे कली जुगरे केवल बौद्ध रूप में बसिबु आमे चलिबुनी कि दौड़बूनी कहीं ना जुगे जुगे नाना अवतार रे आमे खूब धाँ धपड़ कलु जेते जेते जुगरे बहुत अवतार नहीं आमे खाली धाँ धपड़ करिचु पातालपुर रे हिरणाक्षर मुहतोड़ भांगिलु खंबरू बाहरी हिरण्यकश्यप को विदारिलु अथल समुद्र पानी रे माछ होई सहस योजन अतिक्रम कलु निज पिठी रे धरण की भी धरिलु बामन होई बलिद्वार रे भिक्षा मागिलु 21 बार पृथ्वी नक्षत्र कलु रुधिर तर्पण भी कलु समुद्र रे बंध बांधिलु 10 बंध छेदिलु सीता ठाकुराणी की उद्धारिलु हल लंगल धरी हस्तिना ताड़िलु भारत युद्ध देखिलु एबे आमे खाली बसिबु वी आर वेरी मच टायर्ड आमे बहुत क्लांत जुग जुग धरी अनेक अवतार रे बहुत किसी करूँ केतले राक्षस को मारिलुनी केतले पृथ्वी को टेकिलुनी केतले साप को मारिलुनी केतले राक्षस मारिलु केतले ताकू ये कलुनी केतले माछ होइके कुआडे कुआडे बोलुनी कौन बोली कौन करूँ माने प्रति अवतार रे आमे केवल धाउचु दौड़ुचे काम करूचु बहुत क्लांत तेणु आमे ठीक करूँ ए कली जुगरे आमे केवल बौद्ध रूप ही बसु बौद्ध रूप ने एमि देखले बुद्ध रूप बुद्धंकर जेते जो चित्र देखिए से कौन ध्यानस्थ अवस्था चकाणी बसी थे तेणु ये कहते आम कली रे बौद्ध रूप में बसबू खाली बसबू बसवा लोकर हाथ पाद नाक कान थिले केते नथिले केते तू राजा एतिकी बुझ एथर आमे एठारे बसबू जगन्नाथ बसीचंती बौद्ध रूप में बसीचंती श्री जगन्नाथଙ୍କ विग्रह को अपूर्ण बा संपूर्ण कहवा हेउची आपेक्षिक श्री जगन्नाथ रूप को आम कहवा अपूर्ण ना भी संपूर्ण यहाँ गोटे आपेक्षिक शब्द केवल आपेक्षिक वस्तु मानकर अपूर्णता बा संपूर्णतार विचार करा जाई थाए किंतु जो वस्तुर द्वितीय नहीं ये मार्कतु जो वस्तुर द्वितीय नहीं प्रतिरूप नहीं किंबा प्रतिमान नहीं ताहाको अपूर्ण बा संपूर्ण बोली अभिहित करा जाई परिबो कि माने जो वस्तुर द्वितीय नहीं माने धर गोटे वस्तु अच्छी गोटे मोबाइल अच्छी आउ गोटे मोबाइल ये मोबाइल जहाँ अच्छे से मोबाइल से अच्छे यहाँ बाघ आधे जहाँ अच्छे ताधे से अच्छे बिलई बिलई दर्पण दर्पण सीढ़ी सीढ़ी जहाँ मान जब कौन सी वस्तुर हो कि प्राणीर हो आउ कि द्वितीय नहीं माने से आउ गोटे द्वितीय नहीं कि प्रतिरूप नहीं आर रूप जमी तार रूप नहीं ताको आम संपूर्ण अपूर्ण केमी कहवा कारण जगन्नाथ एभली एक रूप जहाँ से द्वितीय रूप नहीं जदि द्वितीय रूप गोटे था आम कही था अरे ताधर कानटा था आधे कानटा नहीं तार तो यहाँ अपूर्ण हो गला कि ताधर अंक अच्छी एथरे नहीं यहाँ अपूर्ण हो गला जगन्नाथ सागरा सृष्टि रे पृथ्वी पक्षर एभली एक रूप से गोटे एक अनन्य विरल तार अपरूप नहीं कि प्रतिरूप नहीं कि किछि नहीं
ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ହୁଏତ ଏଇ ରୂପଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ମଣିଷ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ମାନସିକତାରେ, ଆମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇଟା ରୂପଟା ମଣିଷ ଭଳିଆ ହେଲାନି, ଆମେ ଏହା କହୁଛୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଭଳି ରୂପ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏଥିରେ ଏଇଟା ରହିଗଲା, ସେଥିରେ ସେଇଟା ହେଲା, ସେଥିରେ ସେଇଟା ହେଲା, ଏଥିରେ ହେଲା। ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ରୂପଟା ଏକ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ। ତମେ ବୁଝୁଛ ତ? ସେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନିଜେ କର୍ତ୍ତା, ନିଜେ କର୍ମ, ନିଜେ ଉପକରଣ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ। ସେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। এইটাକୁ ଆପଣ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେହି ପୁରାଣ ଅମଳରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ହୋଇ ଦାରୁ ରୂପେ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାର ବଂଶଧର ଦଇତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମୟର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ତଥା ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦାରୁ ରୂପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଅବତାରରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ବହୁତ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ମାଛ ହେଇକି ବି ସମୁଦ୍ରରେ ଯୋଜନ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ଅବତାରରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଳିରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ, ଆଉ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିବନି ବୋଲି ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା, ଧର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବିନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଏଇଠି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ବସି ବସି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ମୋର ମାର୍କେଟ ଯିବାର ନାହିଁ, ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଆସିଲେ କି ନାହିଁ ମୋର ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଚୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କଦଳୀ ଚକଟିକି ଖାଇବା ବୋଲି କଦଳୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋର ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବିନି। ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଆଣି କ୍ଷୀର ଦେଲା ଭଲ, ଯିଏ ଯଦି କଦଳୀ ଆଣିଦେଲା ଭଲ, କି ଯାହା ଦେଲା ଦେଲା ଭଲ, ମୁଁ ଯିବି। ଏପରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ବି ଯିବିନି, ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ବାରିଆଡ଼କୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଠି କେବଳ ବସି ରହିବି ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ। ଯଦି ଖାଲି ବସି ରହିବି, ମୋର ଗୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ କଟିଗଲେ ବି ମୋର ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ବି ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଡ଼ ବଧିରା ହେଇଗଲେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଶ୍ରମରେ ମୋତେ କହନ୍ତି ମା ମାନେ, ଆପଣ ଏତେ ସମୟ କାହିଁ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପଦ୍ମାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଡ଼ ଝିମି ଝିମି 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ଗୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପଦ୍ମାସନରେ 3 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ 8 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବସିପାରିବି, ମୋର ଗୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେଲି ଯେ ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରିବାର ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ବଧିରା ହଉ କି କଟି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ କଳିରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବସିବେ, ରାଜାକୁ କହିଲେ ଆମେ କଳିରେ ବସିବୁ, ଖାଲି ବସିବୁ। ବସିବା ଲୋକର ଗୋଡ଼ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କିଛି କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କାନ ଫାନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପାପୁଲିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିରେ କରିବେ, ଯଦି ସିଏ ତାର କାନ ନାହିଁ, ଆମ କଥା କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ସିଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସାଙ୍କେତିକ। ସେଇ କଳିରେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା କି ନ ଶୁଭିଲା, ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି କି କାହା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ରୂପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ କଳିରେ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ବେଶଭୂଷା ହେଉଛନ୍ତି, ପେଟୁ ଲୋକଟା ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଉଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି, ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହେଉଛି, ଆରାମରେ ବସିଛି। ବସିବା ଲୋକର ଗୋଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କିଏ ହେଲେ ରାଜା ତୁ ବାଇ କ୍ୟାଁ ବାଇ ହୋଇଲୁ, ଯେ ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲୁ,
ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇଛି ମୋର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ବହିରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜିଅନ୍ତ ଠାକୁର କିଣିକି ପଢ଼ିବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବହିର ମୋର ଭାଇ ବହିର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ଲେଖିନି। ମୁଁ 73 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବହି ଲେଖିଲିନି। ଆପଣ ମୋର କିଣନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖି କିଣନ୍ତୁ, ମୋର ବହି ବିକ୍ରି ହେବ ତା ନାହିଁ, ମୋ ବହି ପବ୍ଲିଶଟା। କିନ୍ତୁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ସେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ବହି କିଣିକି ପଢ଼ିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଭାବୁଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାନ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆଖିରେ ପତା ନାହିଁ କାହିଁକି, ହାତରେ ପାପୁଲି ନାହିଁ କାହିଁକି, ଏବଂ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ବୁଦ୍ଧି ଛୋଟିଆ ଜ୍ଞାନରେ ଯାହା ଶିଖିଛେ, ପଢ଼ିଛେ, ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ମୋର କଥା ସରିଲା। ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କ କଥା ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କହୁଛି, କହିବି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦାରୁରେ କାହିଁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଦାରୁଟା କାହିଁ ନିମ୍ବ କାଠରେ କାହିଁ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ନବକଳେବର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଭିତରୁ କଢ଼ାଇକି ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା। ଠାକୁର କାହିଁକି ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି, କାହିଁ ପୋତା ହୁଅନ୍ତି? ଏ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁର। ମୁଁ ଠାକୁର ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ମୁଁ କହିଛି, ସେଥିରେ ଯେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କେମିତି ଜଣେ କହିଲା, ଆଉ ତାପରେ କହିଛି ବି, ସେ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା। ଆପଣ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ସେୟାର କରିବା ଦେଖିଲା, ତାକୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ। ଆମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଭଲ ଲାଗିବାଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଯଦି ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ସେୟାର କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।